अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की तस्दीक कर दी है। जी हाँ, आज जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल बराए इंसानी हुकूक का 41वां इजलास हुआ। इसमें बढ़ते भारतीय मज़ालिम पर बहस की गई। जेनेवा में होने वाले इस इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुसलमानों को तो गैर इंसानी सलूक का सामना है ही, लेकिन अब दीगर अक़लियतों समेत वो हिंदू जो कि बीजेपी या RSS के पैरोकार नहीं हैं, वो भी भारत में गैर महफूज हैं। ख़वातीन की बात करें तो उनके लिए भारत पहले ही एक गैर महफूज मुल्क समझा जाता है, लेकिन इस वक्त भारत में ख़वातीन की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन चुकी है। न सिर्फ ख़वातीन के खिलाफ ज़्यादतियों के वाक़यात बढ़े हैं, बल्कि घरेलू तशद्दुद की बात करें तो उसमें भी बेपनाह इजाफा हो चुका है। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत के जबरी तसल्लुत और उसकी वजह से बच्चों के मुतासिर होने वाली तालीम को भी इस इजलास में ज़ेर बहस लाया गया है। हर 4 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा की यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू के तहत इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मबनी एक जामे रिपोर्ट तैयार की जाती है और गुज़श्ता 15 साल में ये चौथा मौका है जब अक़वाम मुत्तहिदा में भारत में बढ़ते इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का इस इजलास के अंदर जायज़ा लिया जा रहा है। दुनिया भर की 70 से ज़ायद ह्यूमन राइट्स तंजीमों ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका तौर पर भारत में बढ़ते इम्तियाजी सलूक पर मुश्तरका रिपोर्ट्स जमा करवाई हैं। हर सतह पर भारतीय हुकूमत की नाइंसाफ़ियों के जुल्म व जबर के पोल खोले जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद आलमी सतह पर हमें वैसा रद्द-ए-अमल नज़र नहीं आता है जिसकी ज़रूरत है। भारत को जवाबदेह नहीं किया जाता है और आज एक बार फिर मोदी सरकार को अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर मुजरिम तो करार दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि दुनिया कब तक उसे नज़रअंदाज करती रहेगी। आज जेनेवा में होने वाले इस इजलास में नाज़रीन, भारत पर क्या क्या इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, दीगर तंजीमों ने जिनकी तादाद 70 के करीब मैंने आपको बताई है, अपनी रिपोर्ट्स में क्या कुछ बताया है, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर समोई हैं। पहले जेनेवा में हुआ क्या है ये सब आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के अंदर, फिर जो जेनेवा में हुआ है उसके बाद क्या होना चाहिए और वो हो क्यों नहीं रहा है, ये मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। भारत में बढ़ते इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आज जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक का 41वां इजलास हुआ। जेनेवा में होने वाले इजलास में भारत में मुसलमानों समेत दीगर अक़लियती बरादरियों के साथ बढ़ते इंसानी सलूक, ख़वातीन की इस्मत दरी और घरेलू तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात समेत कश्मीर में जबरी तसल्लुत के बाइस स्कूलों की बंदिश और दीगर मसाइल उजागर किए गए। इस मौके पर इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमों और सिविल सोसाइटीज ने भारत में जारी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने के लिए जेनेवा में काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स के भारत हुकूमत के मजालिम पर पोस्टर्स आवेजा करते हुए एहतजाज भी किया। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर की जानिब से शाया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि भारतीय हुकूमत की जानिब से अक़लियतों और हिंदुओं की छोटी जातों के हुकूक न सिर्फ सल्ब किए गए बल्कि इंसानियत सोज सलूक भी किया गया। मुसलमानों पर तो हमेशा से ही भारत की जानिब से मजालिम ढाए गए, मगर अब इस लिस्ट में सिख, दलित और ईसाई भी शामिल हो गए हैं। ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल पैराडॉक रिव्यू के तहत तैयार की गई है, जो कि मेंबर मुमालिक में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर मबनी एक जामे रिपोर्ट बनाने पर काम करती है, जो कि हर 4 साल बाद मंजरे आम पर लाई जाती है। इससे कबल दुनिया भर से ताल्लुक रखने वाली 70 से जायद इंसानी हुकूक की तंजीमों ने भी नाम नेहाद सेकुलर भारत में होने वाले मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा में मुश्तरका रिपोर्ट्स जमा करवाई गईं, जिनमें आज़ाद और जमहूरी इदारों के खिलाफ बढ़ते हुए क्रैकडाउन, मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए हमलों, इम्तियाजी सलूक और उकसाने के अलावा इंसानी हुकूक के कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ कानूनी चाराजोई और उन्हें हिरासा करने के लिए काले क़वानीन, इंसदादे दहशतगर्दी और कौमी सलामती के क़वानीन का इस्तेमाल शामिल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर भी रोशनी डाली कि बीजेपी की हुकूमत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा हुआ है, जो सरकारी आदादोशुमार में भी दर्ज नहीं है। इंसानी हुकूक के इदारों ने भारतीय हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिजाब पर पाबंदी लगाने वाली हिदायत को मनसूख करे। इसके अलावा इम्तियाजी सलूक के खिलाफ सख्त कानून और पॉलिसियां वज़ा करने का भी मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता 15 साल में ये चौथा मौका है जब अक़वाम मुत्तहिदा में भारत में बढ़ते इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया गया। 2017 में शाया करदा जायजा रिपोर्ट में भी
भारत में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का बाजार गर्म होने की तस्दीक की गई थी, लेकिन भारतीय हुकूमत के कान पर जूं तक ना रेंगी और बीजेपी की हुकूमत में भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड बद से बदतर होता चला गया। न सिर्फ ये बल्कि आलमी बरादरी भी भारत के मजालिम पर मुसलसल खामोश रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो जिनेवा में कौंसिल बराए इंसानी हुकूक का 41वां इजलास है, भारत के हवाले से इसमें क्या कुछ कहा गया है, कुछ चीज़ें तो आपने इस रिपोर्ट में जानी, कुछ हम जानेंगे यूनुस खान साहब से। सीनियर सहाफ़ी हैं, पेरिस में मौजूद होते हैं, इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूनुस साहब। वालेकुम सलाम। यूनुस साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाल रहे हैं। यूनुस साहब ज़रा हमें समझाइएगा पहले तो इस इजलास की अहमियत, फिर ये जो इतनी इसमें 70 तंजीमें जिनका हमने जिक्र किया है अपने नाज़रीन से जो शेयर किया है कि उनकी तरफ से ये रिपोर्ट आई है और उन्होंने भी ये इस बात पर मोहर सब्त कर दी है कि वाक़तन जो चीज़ें भारत के बारे में दुनिया भर में सामने आ रही हैं वो हो भी रही हैं। वहाँ अक़लियतें हैं, वहाँ के मुसलमान हैं, वहाँ के अपने निचली ज़ात के जिनको वो हिंदू बुलाते हैं, उनके साथ की सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारा ज़रा हमें समझाइए कितना अहम है इस तरह की चीज़ का इतनी बड़ी तंजीमों की जानिब से भारत के हवाले से सामने आना। देखिए, ये जो रिव्यू है ये हर 4 साल के बाद आता है और इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जितनी भी रुकन ममालिक हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं और उनके रुकन ममालिक अपनी स्पीच देते हैं इस हवाले से। इसके अलावा जो बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं वो अपनी रिपोर्ट देते हैं मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से। तो ये इंतहाई अहम है कि एक बैनुल अक़वामी एक इतने बड़े अहम फोरम पर यहाँ पे जो इंडिया में खासकर इस वक्त जो आज इन्होंने रिव्यू पेश किया है इंडिया के हवाले से, तो उनमें इंतहाई तशवीश का इज़हार किया गया है और बताया गया है कि इंडिया में रोज़ बरोज़ मजहबी मुनाफरत बढ़ रही है, अक़लियतों को मसाइल का सामना है। इसके अलावा जो निचली ज़ात के जो हिंदू हैं उनके मसाइल में भी इजाफा हुआ है। ख़वातीन के साथ वायलेंस के हवाले साथ चाहे वो वायलेंस घरेलू हो या जिनसी हो, उसमें भी 15% हर साल इजाफा हो रहा है। तो तमाम चीज़ों पे इन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे मजहबी मुनाफरत के हवाले से भी जो बहुत ज़्यादा मौजूदा हुकूमत की वजह से जो वाक़यात है वो बढ़ रही हैं। और उन्होंने जो बड़ी खास ये बात की है कि ये तो वो रिपोर्ट्स हैं जो कि हमारे पास रिपोर्ट्स हुई हैं इंडिया में। यहाँ पे इंडिया में 50 से 70% जो होती हैं चीज़ें होती हैं वो रिपोर्ट भी नहीं होती। तो इस हवाले से इंडिया में इंसानी हुकूक के हवाले से जी ठीक है। अच्छा, तो यूनुस इस पर कोई भारत का भी तो रिएक्शन आया होगा ना, क्योंकि भारत तो हमेशा से कोई ना कोई नई कहानी गढ़ के सुना देता है अक़वाम आलम को। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे उसने कोई मक्कारी ना दिखाई हो, यहाँ पे उसने कोई चाल ना चली हो? तो उसने क्या बयान यहाँ दिया है इस तरह से इतने ममालिक के सामने? देखिए, उनके यहाँ पे जो नुमाइंदे थे उन्होंने यही कहा है कि हम बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं और जो डिप्लोमेटिक उनका आंसर था वो उन्होंने कोशिश की है कि बताने का, लेकिन वो यहाँ पे जितनी भी गैर मुल्की नुमाइंदे NGOs थे और गैर मुल्की ममालिक थे उसमें वो उनके बयान से मुझे नहीं लगता कि वो मुतमईन हो कि उनके जो रिपोर्ट्स आई हैं वो किसी एक मुल्क से बिलोंग नहीं करती। जो NGOs हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है वो ताल्लुक़ रखती है, दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे यूरोप से हो, चाहे अमेरिका से हो, चाहे एशिया से हो। तो ये मुश्तरका एक रिपोर्ट थी और उसमें उनको कहा गया है कि इंसानी हुकूक के हवाले से आप जो पामाली हैं उसमें रुकवाने के लिए किरदार अदा करें और बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। अच्छा, नहीं तो यहाँ इस इजलास का थोड़ा सा बताइएगा डिटेल कि इसमें गुफ्तगू किस तरह से होती है। लाइक रिपोर्ट्स जो हैं इन ह्यूमन राइट्स तंजीमों की जानिब से यहाँ पर जमा करवा दी जाती हैं, वो पढ़कर सुनाई जाती हैं, किस तरह से होता है? फ़र्दन गुफ्तगू होती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है उस मुल्क से जिसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात हों? क्योंकि जब भारत ने अपना रद्द-ए-अमल दिया है तो इसके बीच में कोई उन्हें किसी ने टोका, उन्हें रोका, जिस तरह से आपने अभी एक बात की जो यकीनन भारत की जानिब से कहे जाना बड़ी मज़ाक़ ख़ेज़ चीज़ है कि जी हम तो बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करते हैं, तो कोई रोकता टोकता भी है कि जी आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं? देखिए, UN का अपना एक मैकेनिज्म है और वो इस हवाले से उसी जो फ्रेम में काम होते हैं। जो ये रिव्यू आता है ये 2 तरीके से होता है। एक उसमें कंट्री लेवल पे जो होता है मुख्तलिफ ममालिक के रिपोर्ट्स होते हैं और ज़्यादातर जो NGOs हैं उनके रिपोर्ट्स को शामिल किया जाता है। ये किसी एक दिन के नहीं, ये सालों साल की जदोजहद
اور کام کے بعد یہ رپورٹیں مرتب ہوتی ہیں. جو رپورٹیں آتی ہیں اس کو ویریفائڈ کیا جاتا ہے اس ممالک میں جس ممالک میں اس کی نشاندہی کی جاتی ہے, اور اس کے بعد اس کے حوالے سے مختلف ممالک سے اس حوالے سے کوسچن آنسر کیے جاتے ہیں. آج جو ہم نے دیکھا ہے کہ جو رپورٹیں آئی ہیں اس میں مختلف جو یو این کے ممبر ممالک ہیں انہوں نے آج اپنے جو 1 منٹ یا 2 منٹ کی جو سپیچز کی ہیں اور اس ریویو کے حوالے سے اپنے جو تحفظات ہیں اس کا اظہار کیا. ٹھیک ہے. اچھا, ان ساری رپورٹس کے اندر کہیں مقبوضہ کشمیر کا ذکر ہوا ہے جو اس وقت بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے اندر, اس کو کسی نے ڈسکس کیا ہے, اس کو کسی نے اپنی رپورٹ کسی کے اندر شامل کیا ہے ان 70 تنظیموں میں سے؟ یونس دیکھیں بالکل یہاں پہ انہوں نے بچوں کے حوالے سے, بیلٹ گنز کے حوالے سے, یہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جو جبری گمشدگی ہیں ان کے حوالے سے بات ہوئی ہے. مختلف ممالک نے کوسچن رائز کیے ہیں اور جو رپورٹس بھی آئی ہیں اس میں وہاں پہ جو بلا جواز گرفتاریاں اور اظہار رائے کی آزادی کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں یہ ساری چیزیں یہاں پہ رپورٹ ہوئی ہیں. اور اس حوالے سے جو انڈین ڈیلیگیٹ تھا اس نے بڑی تفصیلی سی جواب بھی دیا ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کر سکے. لیکن جو رپورٹس آئی ہیں وہ ساری ویریفائڈ تھی اور اسی بنیاد پر ریویو آج آیا ہے, اور آج سارا دن انڈیا کے حوالے سے اقوام متحدہ میں ایک اہم دن تھا. اچھا, یہاں پاکستان کی جانب سے بھی کوئی بات کی جاتی ہے؟ میں تھوڑا سمجھنا چاہ رہی ہوں اپنے لیے بھی, ناظرین کے لیے بھی, کہ دیگر ممالک کی جانب سے بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم اس خطے میں ہیں, ہم اس ملک کے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ یہ ملک یہ ناانصافی کر رہا ہے. کچھ ایسا ابھی وہاں پر ہوتی ہے سچویشن؟ یونس دیکھیں ہم ہیومن رائٹس سیشن تو ہم پچھلے کئی سالوں سے وہ کور کر رہے ہیں, اور اس میں جتنے ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں پاکستان کو تو نہیں, لیکن جو ہمارے انڈیا کے جو دوسرے ہمسایہ ممالک ہیں جس میں نیپال ہو گیا, بنگلہ دیش ہو گیا, یہ چھوٹے ممالک ہیں, تو وہ بھی انڈیا کے خلاف پروٹیسٹ کرتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انڈیا نے ایک معاشی طور پہ بڑی طاقت ہے خطے میں, تو وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور اس وجہ سے بھی ان کو تحفظات حاصل ہے. لیکن چونکہ یہ جو چیز ہے یہ بنیادی طور پر انسانی حقوق کے حوالے سے ہے, تو لازمی بات ہے کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بنگلہ دیش جو بنگالی فیکٹر ہے جو انڈیا میں ہے اور ان کے ساتھ کچھ مسائل ہیں وہ بہت زیادہ اس میں پیش آئے ہیں. اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے پیش آئے ہیں مسائل, اس میں منورٹیز کے حوالے سے بہت پیش آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ جب سے مودی حکومت آیا ہے تو یہاں پہ چونکہ پہلے یہ کہتے تھے کہ انڈیا ایک سیکولر ملک ہے, لیکن اب یہاں پہ ہندو ایکسٹریمزم بہت بڑھ گئی ہے اور دوسری جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے مسائل میں اضافہ ہوا ہے, ان کے مذاہب کی ان کی کلی آزادی نہیں ہے, اور جو جبری جو ہے مذہبی تبدیلی اس حوالے سے لوگوں میں کافی تحفظات تھے. اچھا, اب یہ جو تحفظات ہیں کیونکہ یہ تحفظات ویریفائڈ ہیں, آپ نے کہا کہ جتنی رپورٹس ہوتی ہیں پہلے ان کو ویریفائی کیا جاتا ہے, پھر وہ اس فورم تک پہنچتی ہیں, پھر وہ اناؤنس ہوتی ہیں, پھر وہ اس فورم پر شیئر کی جاتی ہیں. اب اتنا کچھ ہو جانے کے بعد اور یہ ویریفائی ہو جانے کے باوجود کہ یہ ساری چیزیں بھارت کے اندر ہو رہی ہیں, اب بھارت کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیجیے کہ اس کے بعد کوئی پابندی لگتی ہے, کچھ مجبور کیا جاتا ہے اس ملک کو کہ آپ یہ ساری چیزیں روکیں, کیا ہوگا, واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اقوام متحدہ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں اور یہ آج سے نہیں آ رہی, کئی سالوں سے آ رہی ہے انڈیا کے خلاف, اور بھی بہت سے ممالک جو انسانی حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتی ہیں. لیکن یہ ایک ڈپلومیٹک پریشر ہوتا ہے اور اس سے دنیا کو پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے مشکلات ہو رہی ہیں, اور مختلف خطے جہاں پہ مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ انڈین ڈپلومیٹک سطح پر جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر طریقے سے وہ اپنی صفائی دے سکے. لیکن ہم اس کو اس بنیاد میں یہاں پہ جو آپ پابندیوں کی بات کریں, یہاں پابندیاں تو نہیں لگتی, لیکن یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو ان کی ریٹنگ ہوتی ہے وہ گر جاتی ہے. اس کے علاوہ جو یورپین ممالک ہیں چونکہ یہاں پہ انسانی حقوق کے حوالے سے ان کے لیے پریارٹی ہوتی ہے, تو وہ اس حوالے سے بہت سے تحفظات رکھتے ہیں اور اس حوالے سے تعلقات جو ہوتے ہیں وہ بھی بہتر نہیں رہتے. تو یہ ایک بہت زیادہ سفارتی پریشر ہوتا ہے انڈیا کے حوالے سے, انڈیا پہ بین الاقوامی اداروں کے حوالے سے. تو ایک اس طرح کی رپورٹ ریویو آنا میرے خیال میں ایک سفارتی طور پر بھی پاکستان کے حوالے سے بہت بڑی کامیابی ہے.
अच्छा, जब इस तरह के कोई इजलास हो रहे होते हैं तो बहुत सारी जगहों पर हमने देखा है कि जिस मुल्क के हवाले से उस रोज़ बात होना होती है, उस मुल्क की वजह से जो मुतासरीन होते हैं, जिनके ऊपर ये मजालिम हो रहे होते हैं, वो यहाँ इन ऑफिस के बाहर जहाँ ये बहस हो रही होती है कुछ ना कुछ एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराते हैं। क्या इस इजलास से पहले कुछ कश्मीरी यहाँ पर पहुँचे और ख़ास तौर पर सिख कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए कोई यहाँ पर आया था, ये बताने के लिए कि ये सिर्फ हिंदुओं के साथ नहीं है, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं है, क्रिश्चियंस के साथ नहीं है, दलितों के साथ नहीं है, बल्कि ये सिख कम्युनिटी के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं और यही वजह है कि हम अलग से एक मुल्क चाहते हैं, इनसे हटना चाहते हैं, इनसे अलग होना चाहते हैं। कोई ऐसी बात भी हुई? देखिए, आज जब अक़वाम मुत्तहिदा में मुख्तलिफ ममालिक के कंट्रीज ममालिक स्पीच दे रहे थे, तो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कौंसिल के हेडक्वार्टर के सामने ब्रोकन चेयर पर इंडियन मिनॉरिटी ने एक कैंप लगाया था और वहाँ पे पंपलेट भी तकसीम कर रहे थे, बैनर भी लगाए थे और इंडियन मजालिम के हवाले से जो मिनॉरिटी को दरपेश है उस हवाले से लोगों को आगाही दे रहे थे। तो यहाँ पे तो हम साल से देख रहे हैं कि इंडियन मिनॉरिटी जो जब से मोदी सरकार आए हैं उसके बाद से यहाँ पे वो अपने आप को गैर महफूज समझती है और यहाँ पे यूएन और जेनेवा के सामने हमने आज भी देखा कि वहाँ पे न सिर्फ ये है कि कैंप लगाया गया था, बल्कि वहाँ पे पंफलेट भी तकसीम किए गए हैं, बैनर भी लगाए गए थे और अपनी आवाज़ उन्होंने दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश की है। अच्छा यूनुस, आप अपनी गुफ्तगू में बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये साल से होता चला आ रहा है। भारत को ये जतलाया जा रहा है, बतलाया जा रहा है कि आप अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। एक तरह से वार्निंग है कि जब ये इस बात से इनकार किया जाता है भारत की जानिब से, तो फिर उसे बताया जाता है कि नहीं, ये वेरीफाइड रिपोर्ट है और आप ये कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बता दिया जाता है, उसके बाद अगले इजलास में नहीं पूछा जाता है कि पिछले साल ये इस तरह की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें भी यही चीज़ें थी, अब ये ज़्यादा संगीन हो गई हैं, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आपके खिलाफ ये एक्शन होगा। यानी हम ये समझें कि ये इजलास सिर्फ एक दुनिया को बताने के लिए था कि भारत में ये हो रहा है। अब दुनिया कुछ करे ना करे, इससे कोई सरोकार नहीं है इजलास कंडक्ट करने वालों को। देखिए, इसका फॉलो अप होता है और जो ममालिक रुकन ममालिक होते हैं जिनके हवाले से इतराज़ात होते हैं उनको कहीं ना कहीं पे किसी न किसी हद तक इनको मुतमईन करना पड़ता है। और इस हवाले से जो इन्होंने आज जो इतराज़ात उठाए गए हैं उस हवाले से हम अगले कुछ अरसे में देखेंगे कि इंडियन हुकूमत उनको यूनुस, सॉरी मैं बस ये पूछना चाह रही हूँ कि इतने सालों से इंडिया कैसे मुतमईन करता चला आ रहा है? ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या जवाब है जो वो यहाँ पर पेश करता है और हम देखते हैं कि जूं की तूं चीज़ें हैं, कुछ टस से मस नहीं हो रहा है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भी वही हालात हैं, भारत के अंदर भी वही हालात हैं, बल्कि वही नहीं, इनफैक्ट ये तो जुल्म बर्बरियत तो बढ़ता चला जा रहा है। यूनुस, देखिए, जो बैनुल-अक़वामी जितने भी बड़े फोरम होते हैं, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट हो या अक़वाम मुत्तहिदा, उसमें सफारतकारी बहुत अहम फैक्टर होता है। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है माशी लिहाज से और बहुत से ममालिक के उनके साथ इंटरेस्ट होते हैं, तो इस वजह से ये इंसानी हुकूक के हवाले से आंखें बंद कर देते हैं अपने माशी मफादात की वजह से, और यही इसकी बुनियादी वजह है। बस मैं यही जानना चाह रही थी ना कि ऐसी वो गिदड़ सिंगी का एक लफ्ज़ बोला जाता है हमारे यहाँ पंजाबी में कि क्या है भारत के पास जो इतनी बड़ी बड़ी इंसानी हुकूक की तंजीमों की रिपोर्ट्स आने के खिलाफ बावजूद उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और वो आपने बता दिया कि सिफारतकारी जो है वो इतनी मक्कारी के साथ की जाती है और फिर दूसरे ममालिक के मफादात भी तिजारती बहुत सारे जुड़े हैं, तो उसकी वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। लेकिन उम्मीद है कि ये अब की दफ़ा जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। जितनी संगीन सूरत हाल इस वक्त भारत के हवाले से रिपोर्ट्स में बताई गई है। बहुत शुक्रिया यूनुस खान, पेरिस से आप हमारे साथ मौजूद थे और ख़ास तौर पर आज ये जो रिपोर्ट आई है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की तंजीम के हवाले से, वो उस पर आप बात करते हैं। भारत को जो इसका मुर्तकिब करार दिया गया है, मज़ालिम का जो वो करता चला आ रहा है, उस पर हम बात कर रहे थे। नाज़रीन, आगे बढ़ जाते हैं, एक और अहम मामला हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। आज ये भी मामला शुरू हुआ था, इनफैक्ट इसके शुरू होने के पहले से हम आपसे इस पर बात करते चले आए हैं। मैं बात कर रही हूँ रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग की। अभी अपडेट आ रही है हमारे पास कि रूस ने खैरसोन से पीछे हटने का ऐलान किया है, जिसे अब यूक्रेन पर हमले के बाद उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा धचका करार दिया जा रहा है। खैरसोन के बारे में बात करें तो ये उन 4 यूक्रेनी इलाकों में से नाज़रीन एक है जिन्हें रूस ने जारी जंग के दौरान
कब्जे में लिया था और एक मुतनाज़िम रेफरेंडम भी यहाँ पर हुआ था, उसके बारे में भी हमने आपको आगाह किया था। इसी प्रोग्राम के अंदर रेफरेंडम कराया गया और फिर इन इलाकों को जो कि यूक्रेन का हिस्सा थे, रशिया ने अपने अंदर शामिल कर लिया था, अपने इलाके जाहिर कर दिया था। लेकिन यूक्रेनी अफवाज की जानिब से खैरसॉन की 12 बस्तियों पर दोबारा कब्जा करने का दावा सामने आ रहा है, जो यकीनन एक बहुत बड़ा दावा है। इस ऐलान पर हम ये देख रहे हैं नाज़रीन कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूसी पसपाई से अंदाज़ा होता है कि रूस को जंग में मसाइल का सामना है। नाज़रीन, अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली का दावा है कि इस तनाज़े में अब तक रूस की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि रूस के 1 लाख फौजी हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। यूक्रेन की मुसल्लह अफवाज को भी शायद इस सतह के नुकसान का सामना करना पड़ा है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया है। नाज़रीन, इस मसले से दुनिया भर में बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं वो हमारे सामने आई हैं। तवानाई का बहरान पैदा हुआ है, जिससे आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं यूक्रेन कई ममालिक में अनाज भेजने का जरिया था। इस जंग से अफ्रीकी ममालिक जो कि पहले ही कई मसाइल का शिकार हैं, वहाँ इंसानी बहरान हदों को छू रहा है। लेकिन हालिया महीनों में जो सूरत हाल हमने देखी, उससे लगता ऐसा है कि आलमी ताकतों को इस मसले को एक टेबल पर बैठकर सुलझाने के बजाय ताकत का शो ऑफ ज़्यादा ज़रूरी लगता है। जिस तरह मगरबी ममालिक ने यूक्रेन के मसले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अगर उसी तरह दुनिया के जो दीगर मसाइल हैं जिनमें सरे फहरिस्त इस वक्त मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, उनको लिया जाता तो नाज़रीन शायद आज पाकिस्तान समेत तरक्की पजीर ममालिक इतने ख़तरात से दो चार न होते। लेकिन यूक्रेन में मगरबी ममालिक के चूँकि मफादात हैं और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जो यूरोपीय ममालिक हैं उनको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, यही वजह है कि इस पर ज़्यादा तवज्जो रखे हुए हैं यूरोपीय ममालिक। खैरसॉन से रूस का निकलना क्या वाकई रूस की पसपाई का सबूत है, जिस तरह से अमेरिका की जानिब से कहा जा रहा है? और क्या अब इस जंग के ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो सकती है कि चले एक इलाका अगर यूक्रेन ने वापस ले लिया है और वाकई रशिया पसपा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये जंग किसी तौर ख़त्म हो जाए? इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है, पहले वो रिपोर्ट देखिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट रशीद साफ़ी साहब होंगे, उनसे बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग को 260 रोज हो चुके हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि अफवाज खैरसन के करीब दरियाए दनपीरो के मगरबी किनारे से पीछे हट जाएंगी, जो जंग में एक अहम मोड़ हो सकता है। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खैरसोन शहर दरियाए नेप्रो के शुमाल में वाक़ है। ये इस शहर का वाहिद इलाकाई दारुल हुकूमत है जिस पर रूस ने हमले के बाद कब्जा किया था और ये यूक्रेन के जवाबी हमले का मरकज रहा है। ये शहर जजीरा नुमा क्रीमिया तक जाने वाले वाहिद जमीनी रास्ते को कंट्रोल करता है, जिससे रूस ने 2014 में इल्हाक किया था। रूसी वजीर दिफा सरगेई शोग्यो और जनरल सरगेई सोवरिकन का कहना है कि रूसी फौज दरिया के दूसरी तरफ मोर्चा संभालेगी क्योंकि यूक्रेनी फौज पेशकदमी कर रही है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम आयद किया कि रूस सिर्फ पीछे हटने का दिखावा कर रहे हैं ताकि यूक्रेनी फौज को गुमराह करके शहर में बुला सकें और फिर बराह रास्त लड़ाई में उलझा सकें। नीटो के सेक्रेटरी जनरल मार्क स्टोलनबर्ग ने रूस के ऐलान के बाद रद्द अमल में कहा कि वो इंतजार कर रहे थे कि रूस का खैरसन से इनखला कैसे होता है, लेकिन अगर तस्दीक हो जाती है तो ये यूक्रेन की एक और फतेह होगी। दूसरी जानिब अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने भी एक रोज कबल दावा किया था कि यूक्रेन में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। इस तनाजे में अब तक रूस के 1 लाख फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फरवरी में रूसी जारहत शुरू होने के बाद से इस तनाजे में 40,000 यूक्रेनी शहरी मारे जा चुके हैं। मुबस्सिरीन रूसी फौज को इस इलाके से पिसपाई के लिए मिलने वाले अहकामात को रूस की यूक्रेन के मुकाबले में बड़ी नाकामी करार दे रहे हैं। उनका अंदाजा है कि रूसी फौज इस इलाके में यूक्रेनी हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने की पोजीशन में नहीं रही। ये इक़दाम 9 माह से जारी जंग में एक अहम मोड़ बन सकता है। दूसरी जानिब इंडोनेशिया में होने वाले G20 इजलास में रूस की मौजूदगी को मगरबी ममालिक की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया है। अगले हफ्ते होने वाले इजलास में रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोफ मॉस्को की नुमाइंदगी करेंगे। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि मॉस्को सरबराही इजलास में तुर्की के साथ गैस के ताउन से मुतल्लिक कई इक़दामात का ऐलान करेगा। अनाज और खादों की बड़ी खेप बरामद करने से मुतल्लिक भी अहम फैसले मुतवक्के हैं।
अहम फैसले मुतवक्के हैं, लेकिन ये जो फ़ैसला किया गया है ये इलाका यूक्रेन को दे देने का और ये बात तस्लीम कर लेने का कि रशिया यहाँ पर पसपाई इख्तियार कर चुका है, इस पर बात करेंगे जी रशीद साफ़ी साहब से। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा रशीद साहब, हम ये जानते हैं कि अगर किसी जगह कभी अटैक किया जाए और ये लगे कि नहीं ये अटैक उस तरह से उतना पावरफुल नहीं था जितना पावरफुल इसको होना चाहिए था, तो थोड़ा सा स्टेप बैक किया जाता है, फिर ज़्यादा पावर के साथ दोबारा से अटैक किया जाता है। तो हम ये समझें कि ये खारसन पर जो एक ख़बरें सामने आ रही हैं कि रशिया को पसपाई हो गई है और यूक्रेन जो ये कह रहा है कि नहीं वो ज़्यादा ताकत के साथ हम पर दोबारा से हमला आवर होना चाहते हैं और ये सिर्फ एक ढोंग है पसपाई का रशिया की जानिब से, आपको भी ऐसा लगता है सर? देखिए, अगर हम अददी उसको फहरिस्त को देख के दोनों ममालिक के दरमियान जो तवाज़न है ताकत का, तो उसमें रूस को यूक्रेन पे कई गुना बरतरी हासिल है। रूस ना सिर्फ यूक्रेन से ज़्यादा जो उनका पड़ोस में जिनके साथ उनका तनाज़ा है उनसे उनके मुकाबले में बहुत ताकतवर मुल्क है, बल्कि दुनिया में असलहा सप्लाई करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है अमेरिका के बाद। और इस वक्त दुनिया भर के जंगों में जो असलहा इस्तेमाल हो रहा है उसमें 20% असलहा रूसी साख्ता होता है। तो ऐसे में यूरोपीय यूनियन का और यूक्रेनी सदर का और यूक्रेनी अफवाज के ये खदशात दुरुस्त हो सकते हैं कि खैरसून से रूसी इनखला कोई फ़ौजी चाल हो सकती है। इसमें काफ़ी इसलिए भी जो ज़मीनी हक़ाइक़ हमें बता रहे हैं कि जो ओवरऑल मुज़ाहमत है यूक्रेनी अफवाज की तरफ से और जो यूरोपीय अक़वाम इस वक्त मदद के लिए आगे बढ़े हैं यूक्रेनी अवाम के लिए, तो उस तनाजुर में हम ये कह सकते हैं कि रूस किसी न किसी हद तक दबाव का शिकार है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने ज़ेर कब्ज़ा तकरीबन 50-60% इलाका जिसके लिए उन्होंने आपने रिपोर्ट में भी हमें बताया कि अमरीकी जनरल मार्क मिली भी अब कह रहे हैं कि 1 लाख रूसी फ़ौजी काम आए हैं और इतने ही यूक्रेनी फ़ौजी भी इस जंग में मारे गए हैं और शहरियों की जो हलाकतें हैं वो इसके अलावा है। तो इतनी बड़ी जंग के बाद मेरे ख़्याल में रूस इतनी आसानी से खित्ते से नहीं निकलने वाला और इस बात पे यकीन किया जा सकता है कि हो सकता है कि ये रूस की कोई चाल हो। इस वजह से एहतियात बरती जा रही है यूक्रेनी अफवाज की तरफ से। ख़बर ताज़ा यही है कि कई इलाकों से रूसी फ़ौजों की जो ज़मीन पे मौजूदगी है उसकी इनखला जारी है, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेनी फ़ौजें जो हैं वो बहुत एहतियात से आगे बढ़ रही है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में जिस तरह यूरोपीय यूनियन के सरबराह ने भी आज बयान दिया है कि अगर वाकई रूस ने इस इलाके से इनखलाक का फ़ैसला किया है तो ये इस जंग में एक बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। फरवरी 2022 से ये जो लड़ाई जारी है इसमें आप खुद बता रही थी रिपोर्ट में भी और दुनिया भी इस बात की गवाह है कि लाखों लोग हलाक हो चुके हैं और इस जंग के असरात ने ना सिर्फ रूस और यूक्रेन को हिला के रख दिया है बल्कि पूरी दुनिया में फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और इस किस्म के जो बाकी सारे मसाइल क्राइसिस हैं। का जिक्र आज जनरल मार्क ने भी किया है ना, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक बड़ी पॉजिटिव बात जो कही वो उन्होंने जंग अजीम के पहली जंग अजीम के हवाले से उन्होंने कही कि उसमें जो ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि कबल अज़ वक्त मुज़ाकरात से इनकार कर दिया गया था। मुज़ाकरात जो होते हैं वो किसी भी जंग को रोकने के लिए, किसी भी बड़े जानी नुकसान को रोकने के लिए बड़े ज़्यादा अहम होते हैं, तो मुज़ाकरात के मौक़ों को गंवाना नहीं चाहिए है। तो क्या हम इस डायलॉग को जो उन्होंने यहाँ पर बोला है, हम अमेरिका की तरफ से रशिया के लिए डायलॉग की एक ऑफ़र समझें कि मुज़ाकरात के लिए उनको दावत दी गई है कि आएँ मिल के बैठते हैं, बात करते हैं? देखिए, इस मामले पर रूस तो मुज़ाकरात से कतरा रहा है, खुसूसन जो है अमेरिका और यूरोपीय अक़वाम से तो किसी सूरत बात करने के लिए तैयार रूस इस वक्त भी नहीं नज़र आ रहा है।
بالی میں جو ایک بہت بڑی بین الاقوامی ایکٹیویٹی ہونے جا رہی اور توقع یہ تھی کہ جو بائیڈن اور پوتن شاید انڈونیشیا میں ان کی ملاقات ہو جائے، کیونکہ اس دوران چائنیز پریزیڈنٹ کا بھی وہاں پہ دورہ متوقع ہے، اور ترک صدر اور اس طرح ایرانی صدر جو اس کانفلکٹ میں ایک قسم سے ثالثی بن سکتے ہیں، جو ممالک ان ممالک کے صدور بھی بالی جا رہے ہیں۔ لیکن آج آپ نے اس رپورٹ میں بھی بتایا اور عالمی میڈیا نے بھی خبریں دی ہے کہ پوٹن تو شاید نہ جا سکے، اور آن لائن شرکت ان کی اب بھی وہ کنفرم نہیں ہے، کیونکہ ایک روسی وفد کا اعلان کیا گیا ہے جو بالی میں روس کی نمائندگی کرے گا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر واقعی روس مذاکرات پہ آمادہ ہو گیا ہو، تو ایسی ایکٹیویٹی جب بھی ہوتی تو اس میں روسی صدر بڑھ چڑھ کے ضرور حصہ لیتا۔ روس کا اس قسم کے بڑے جو بین الاقوامی فورمز ہے اس سے کترانا اور اس سے ایک سائڈ پہ ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ روس فی الوقت مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے۔ البتہ اس جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پا رہا، اور جو ایک دلدل میں روس بن چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ایک بھاری جانی اور مالی نقصان روس کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس سے روسی افواج میں اور روسی عوام میں بہت زیادہ بے چینی ہے۔ اور ہمیں جو روسی میڈیا بتا رہا ہے کہ جس طرح وہ اپنے فتوحات کا اعلان کر رہا ہے، اور جس طرح وہ اپنے فوجی نقصان کو کم اور یوکرینی نقصان کو زیادہ بیان کر رہا ہے، میرے خیال میں اس میں صداقت اس لیے نہیں ہے کہ روس سے نوجوانوں کی ایک وہ بڑا جو انخلاء شروع ہو چکا ہے، کیونکہ روسی حکومت چاہ رہی ہے کہ بڑے تعداد میں فوجیوں کو بھرتی کیا جائے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد روسی میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا یہ خبریں دے رہا ہے کہ روس میں ایک بہت جس کو ایک جبری بھرتی کہا جا سکتے فوجی بھرتی کا ایک عمل شروع کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ اندازے درست ثابت ہو رہے ہیں، یا اس کی طرف اشارے مل رہے ہیں کہ جس طرح امریکی افواج کے سربراہ جو ایک ذمہ دار پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، ان کی بات پہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ روس کو کافی جانی نقصان ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس لڑائی میں یوکرین کو فتح حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لڑائی اب بہت دور تک جائے گی، بہت دیر تک جائے گی۔ ہم نے دیکھا تھا کہ 2014 میں جب کرائمیا پہ روس نے تقریباً قبضہ کر لیا تھا، تو دنیا کو یہ گمان ہو گیا تھا کہ شاید اب لڑائی رک جائے گی، لیکن اس سے ایک بڑی لڑائی اب اس وقت ہم فیبروری 2022 سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت روس جو ہے وہ ایک فوجی آپریشن کے تحت آیا ہے، اور ڈی ملٹرائزیشن اور ڈی نازیفیکیشن کا جو ایجنڈا پوتن کا ہے، وہ ابھی تکمیل تو کیا، اس کی تو شروعات بھی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، تو پھر اس یوکرین میں کی اگر کوئی اور کوئی ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہے، جیسے ترکی نے بہت زیادہ کوشش کی تھی، اور ترک صدر نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا ایک میٹنگ کے بعد رشین پریزیڈنٹ سے کہ وہ یہ جنگ بند کرنے کا اعلان کر دیں گے بہت جلد۔ اب پھر کیا ہوا؟ ظاہر ہے کہ جو صدر ہیں ترکی کے وہ اتنی بڑی بات ایسے تو نہیں کر دیں گے، کچھ نہ کچھ تو تھا اس وقت، تو وہ جو کچھ نہ کچھ اس وقت تھا وہ اب کیوں ختم ہو چکا ہے؟ اور اگر ترکی دوبارہ سے کوشش کرے تو معاملات صحیح ہو سکتے ہیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں میں بتانا یہی چاہ رہا تھا کہ روس کے مسائل اپنی جگہ پہ بہت بڑھ گئے ہیں اس جنگ کے نتیجے میں۔ جو وہاں پہ غذائی قلت کا بھی سامنا ہے، وہاں پہ ریسیشن ہے، کساد بازاری ہے، بے چینی ہے عوامی۔ اور جو روس میں جو ایک بات میں کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دفعہ جو روس جو آیا تھا غیر مسلح کرنے کے لیے یوکرین کو، وہ مزید مسلح ہو کے سامنے آیا ہے۔ مغرب نے اور کل کے یوکرین کا ساتھ دیا ہے، اور یوکرین جو 2 فروری سے پہلے روس کے لیے چھوٹا خطرہ تھا، اس وقت مزید بڑا ہو چکا ہے۔ تو ایسے میں دنیا کو اگر واقعی روس اور یوکرین کی لڑائی ختم کرنی مقصود ہو، تو پھر اس میں اپنی مفادات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے انسانیت کے ناطے یوکرین اور روس کے جنگ کو خاتمہ کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا۔ اور اسپیشلی امریکہ کا کردار تو اس لیے بھی امریکہ روس کو قابل قبول نہیں ہے،
کیونکہ روس سمجھتا ہے کہ یوکرین لڑائی شروع کرنے کی ایک بڑی وجہ ساری کی ساری وہ امریکہ پر ڈالتا ہے اور اسی کو ذمہ دار سمجھتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری جنگ جو ہے یہ شروع ہونے سے رک سکتی تھی اگر اس میں بھڑکاتا نہیں اس سارے معاملے کو امریکہ. بہرحال بہت شکریہ رشید صافی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے وقت نکالا میرے شو کے لیے, بہت شکریہ ایک بار پھر سے آپ کا. اچھا جی, اب ہم کچھ ایسے ایک پلیٹ فارم کی بات کر لیتے ہیں جسے تقریباً تمام ہی وہ افراد استعمال کر رہے ہیں دنیا بھر میں جو ٹیکنالوجی سے محبت رکھتے ہیں, ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. بتانا ہمیں آپ کو یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کے ٹویٹر کا نظام سنبھالنے کے بعد یہ جو ٹویٹر کا پلیٹ فارم ہے اس کے صارفین میں بے چینی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایلون مسک کے ایسے اقدامات سامنے آ رہے ہیں جو کہ تنقید کا باعث بن رہے ہیں. آپ جانتے ہیں انہوں نے ٹویٹر کا انتظام سنبھالتے ہی سب سے پہلے تو ہزاروں ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ اندیا بھی دیا کہ وہ ان صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آنے دیں گے جن کے اکاؤنٹس انتشار پھیلانے سمیت کئی وجوہات کی بنا پر بند کیے گئے تھے. وہ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ٹویٹر پر تصدیق شدہ اکاؤنٹس جن کے پاس بلو ٹک ہے ان سے ماہانہ $8 وصول کیے جائیں گے. ناظرین, ٹویٹر کی نئی پالیسیوں سے دنیا بھر کے صارفین نہ صرف حیران ہیں بلکہ اب بڑی تعداد میں صارفین اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس ڈیلیٹ بھی کر رہے ہیں. حال ہی میں آپ کو بتائیں کہ امریکی میڈیا رپورٹ جو سامنے آئی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ 27 اکتوبر سے 1 نومبر کے درمیان 8,75,000 سے زیادہ صارفین نے اپنے اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا, یعنی تقریباً 5 دن کے دوران. ایسے میں تمام صارفین ٹویٹر کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں جہاں وہ کھل کر اظہار رائے کر سکیں. حالیہ دنوں میں کئی ایسے پلیٹ فارمز جن کا نام چند دنوں پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا وہ مقبول ہونے لگے ہیں. اور اگر ٹویٹر کا یہی حال رہا, مسک ایسا ہی کرتے رہے, تو آنے والے دنوں میں اس پلیٹ فارم کے لیے حالات مشکل ہوتے چلے جائیں گے. ایسے میں وہ کون سے سوشل میڈیا ایپلیکیشنز ہیں جو ٹویٹر کی جگہ لے سکتے ہیں, آج اس پر ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. ٹویٹر کے نئے مالک ایلون مسک کے حالیہ اقدامات سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی مقبولیت میں کمی کا باعث بننے لگے. دنیا کے امیر ترین شخص نے حالیہ دنوں ہی ٹویٹر کا نظام سنبھالا ہے, جس کے بعد انہوں نے بڑے پیمانے پر نہ صرف ہزاروں ملازمین کو نوکری سے فارغ کر دیا ہے بلکہ ٹویٹر پالیسی میں کئی ایسی دیگر تبدیلیاں کی ہیں جس سے صارفین ناخوش ہیں. الیکٹرک کاریں بنانے والی کمپنی ٹیسلا اور خلائی سفر کے لیے راکٹ اور دیگر آلات بنانے والی کمپنی اسپیس ایکس کے مالک ایلون مسک نے اندیا دیا ہے کہ وہ ان صارفین کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آنے دیں گے جن کے اکاؤنٹس بند کیے گئے تھے. سابق امریکی صدر ایسی شخصیات میں شامل ہیں جن کا ٹویٹر اکاؤنٹ انتشار پھیلانے کے باعث معطل کر دیا گیا تھا. اب اگر یہ پالیسی اپنائی جاتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ سمیت لاتعداد اکاؤنٹس بحال کیے جا سکتے ہیں. وہ یہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ٹویٹر پر تصدیق شدہ اکاؤنٹس جو بلو ٹک کے حامل ہیں ان صارفین سے ماہانہ $8 وصول کیے جائیں گے. ایلون مسک کے حالیہ فیصلوں کے بعد مشہور ترین پلیٹ فارم کے صارفین میں بے چینی پائی جاتی ہے. بڑی تعداد میں صارفین ٹویٹر چھوڑنے لگے ہیں. حال ہی میں جاری کی گئی امریکی میڈیا رپورٹ کے مطابق 27 اکتوبر سے 1 نومبر کے درمیان 8,75,000 سے زیادہ صارفین نے اپنے اکاؤنٹس کو غیر فعال کر دیا تھا. اس وقت صارفین آن لائن ایسے دوسرے پلیٹ فارم کی تلاش میں ہیں جہاں بآسانی اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. خبر رساں ادارے کے مطابق حالیہ دنوں میں جرمنی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم میسٹاڈون کے استعمال میں رواں ہفتے لگ بھگ 200% اضافہ ہو چکا ہے اور صارفین کی تعداد 10 لاکھ تک پہنچ چکی ہے. یہ کسی حد تک ٹویٹر جیسا ہی سوشل نیٹ ورک ہے جو سن 2016 سے موجود ہے, مگر حالیہ مہینوں میں اسے کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے. ٹویٹر کی طرح اس پر لوگوں کو ٹیگ کیا جا سکتا ہے, میڈیا فائلز شیئر اور دیگر اکاؤنٹس کو فالو کیا جا سکتا ہے. اسے اشتہارات سے پاک پلیٹ فارم بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح دیگر کئی ایسی سوشل میڈیا سائٹس ہیں جو ابھی تخلیق کے مراحل سے گزر رہی ہیں. ان میں ٹویٹر کے شریک بانی جیک ڈارسی کا بلو اسکائی نامی پلیٹ فارم بھی شامل ہے. یہ پلیٹ فارم ابھی بیٹا ٹیسٹنگ کے مرحلے سے گزر رہا ہے اور سن 2023 کے اوائل تک لانچ کیا جا سکتا ہے. صارفین کی بڑی تعداد اس پلیٹ فارم میں دلچسپی ظاہر کر رہی ہے. دوسری جانب آن لائن مباحثوں اور دیگر کے لیے ٹمبلر اور آڈیو چیٹ کے لیے کلب ہاؤس نامی پلیٹ فارم بھی ایک بار پھر مقبول ہو رہے ہیں. ٹویٹر میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیاں بھی بہت بڑھتی جا رہی ہیں. موسموں کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. کہیں سیلاب ہے, کہیں جنگلات میں آگ ہے, تو کہیں برفانی طوفان دکھائی دیتا ہے, اور یہ سب غیر معمولی سطح پر ریکارڈ کیا جا رہا ہے.
انہی تمام معاملات کو ڈسکس کرنے اور امیر صنعتی ممالک جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ کاربن کا اخراج کرتے ہیں انہیں اس معاملے میں جواب دہ بنانے اور تلافی کرنے کے لیے مصر میں عالمی کلائمیٹ چینج کانفرنس 6 نومبر سے جاری ہے۔ ناظرین، موسمیاتی تبدیلیوں سے ترقی پذیر ممالک تو متاثر ہوتے ہی ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن جو اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہیں وہ خود بھی مشکلات میں گھرتے چلے جا رہے ہیں۔ یورپی یونین کی ناظرین کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس ہے جو نئی رپورٹ جاری کر چکی ہے۔ اس رپورٹ میں انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ گرمی کے سبب مغربی یورپ میں اکتوبر کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے برعکس آسٹریلیا اور روس میں زیادہ سرد درجہ حرارت دیکھنے کو ملا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک نے 2015 میں پیرس میں ہونے والے عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں گلوبل وارمنگ کو صنعتی دور سے پہلے کی سطح یعنی 1.5 ڈگری سیلسیس تک رکھنے کا عہد کیا تھا، لیکن اس معاملے کو ناظرین سنجیدگی سے لیا نہیں گیا اور اب نتائج نہ صرف پاکستان سمیت دیگر ترقی پذیر ممالک کو بھگتنا پڑ رہے ہیں بلکہ خود امریکہ اور یورپ سمیت صنعتی ممالک جو کہ اس سب کے ذمہ دار ہیں وہ خود بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے نبرد آزما ہیں۔ ایسے میں ایک مشترکہ لاہ عمل نہایت ضروری ہے، لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ عالمی ممالک مصر میں جاری کانفرنس میں ایسی کون سی پیش رفت کرتے ہیں یا پھر موسمیاتی تبدیلیوں کا معاملہ وعدوں اور باتوں تک محدود رہے گا؟ COP 27 میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور یورپ کیسے خود کو ماحولیاتی تبدیلیوں سے متاثر سمجھتا ہے؟ اس پر آج ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے، آپ کو دکھائیں گے۔ ایک طرف جہاں امیر صنعتی ممالک کے کاربن اخراج ترقی پذیر ملکوں میں موسمیاتی تباہ کاریوں کا باعث بن رہی ہے تو وہیں یہ خود بھی بڑھتے مسائل سے دوچار ہیں۔ ماحولیات سے متعلق یورپی یونین کی کوپرنیکس کلائمیٹ چینج سروس کے مطابق براعظم یورپ نے موسم سے متعلق ریکارڈز شروع کرنے کے بعد سے اب تک کا اپنے گرم ترین اکتوبر کا تجربہ کیا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ یہ 1991 سے 2020 کی مدت کے دوران جو اوسط درجہ حرارت تھا اس کے مقابلے میں رواں سال کا درجہ حرارت تقریباً 2 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ تھا۔ اس کے برعکس آسٹریلیا اور روس مشرق بعید میں اوسط سے زیادہ سرد درجہ حرارت دیکھنے کو ملا۔ یورپ میں درجہ حرارت سے متعلق یہ خبر ایسے وقت آئی ہے جب عالمی رہنما ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ کی COP 27 کانفرنس کے لیے مصر کے شہر شرم الشیخ میں جمع ہیں۔ دنیا کے صنعتی ممالک پر اس بات کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ گرین ہاؤس گیسز کے اخراج کو کم سے کم کریں اور فوسل ایندھن کے بجائے جدید توانائی کو اپنائیں تاکہ گلوبل وارمنگ میں 1.5 سینٹی گریڈ تک کمی لا کر اسے صنعتی دور کے پہلے وقت کی سطح کے برابر تک محدود کیا جا سکے، جیسا کہ پیرس معاہدے میں اس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ کلائمیٹ چینج کے بارے میں اہم ترین عالمی فورم میں پہلی مرتبہ یہ تسلیم کیا گیا کہ صنعتی ممالک کی پیدا کردہ فضائی آلودگی کے نتائج جن غریب ملکوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں انہیں ہرجانہ دیا جائے۔ کانفرنس کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے آئندہ 5 سال میں زمین پر ہر انسان کو ان آفات سے یقینی طور پر محفوظ رکھنے کے لیے پیشگی انتباہی نظام کے ذریعے تحفظ دینے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ اس منصوبے کو 2023 سے 2027 کے درمیان $3.1 ارب کی نئی مخصوص سرمایہ کاری کے ذریعے مکمل کیا جائے گا۔ دوسری جانب دنیا بھر میں بڑھتے ماحولیاتی مسائل اور ان کے نقصانات کو کم کرنے میں کردار ادا کرنے کے لیے عالمی کانفرنس کے تناظر میں مختلف ممالک سمیت بڑی آرگنائزیشنز کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے آئندہ 10 سال کے دوران مشرق وسطی گرین انیشیٹو کے لیے $2.5 ارب دینے کا اعلان کیا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے وزیر خارجہ کی جانب سے بھی $100 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا جائے گا تاکہ ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے خلاف جنگ میں مدد فراہم کی جا سکے۔ دبئی کی بندرگاہوں کی بڑی کمپنی DP ورلڈ نے بھی اگلے 5 سال میں اپنے آپریشنز میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج کو 7 لاکھ ٹن تک کم کرنے کے لیے تقریباً $500 ملین کی سرمایہ کاری کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے بھی کانفرنس میں شدید موسموں کی تباہ کاریوں اور نقصانات سے متاثرہ ذیلی صحارا افریقہ اور جنوبی ایشیا کے چھوٹے کاشتکاروں کی مدد کے لیے $1.40 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اعلانات کافی نہیں
माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम का वक्त तकरीबन हाथ से निकल चुका है। ऐसे में सिर्फ इमदाद ही नहीं बल्कि दुनिया भर को एक मुश्तरका लाहे अमल अपनाना होगा ताकि इस आलमी मसले से निपटा जा सके। इंसानियत ने इस मामले में फौरी ताउन न किया तो मुस्तकबिल निहायत तारीक होगा। अमल नहीं किया गया तो मुस्तकबिल तारीख होगा हमारा और आपके और हमारे बच्चों का। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा सोचना है। बड़े मुल्कों की, छोटे मुल्कों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मेरी, आपकी, हम सब की, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हम अपने माहौल को बचाने के लिए, इस कुराए अर्ज़ को बचाने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। किरदार कैसे अदा करना है आप सभी जानते हैं। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।